गोटे समयर कथा थरे जणे गुरुंक शिष्य निजर बेसी कहिबा गुण जोगु चिंतित रहुथिला। जेबे भी काहा सह भेटुथिला ताहाकु भेटी सारिबा परे निज बंधु मानंक आगरे ता विषय निजर विचार देबा आरंभ करि देउथिला। ताहाकु केही पचारंतु कि न पचारंतु से सबुबेले निज आखपाखर प्राय सबु जिनिस विषय निजर विचार देउथिला। आश्रमरे रहुथिबा प्राय छात्र और शिक्षकंक विषय ताहार निज सकारात्मक और नकारात्मक राय थिला, जहा से न बुझी न सुझी लोकंक आगरे रखी देउथिला। जेतेबेले आश्रमरे रहुथिबा अन्य छात्र निज समस्या नेई ताहा पाखकु आसुथिला, से ताहार संपूर्ण कथा न सुनी ताहाकु उपदेश देबा आरंभ करि देउथिला। से सबुबेले निज बंधु मानंकु कहुथाय कि तुमको एही काम एभली करिबा कथा, सेई काम सेभली करिबा कथा। ताहाकु निज आखपाखर वस्तु विषय जहा भी अधा अधूरा ज्ञान थिला, सांग मानंक सहित कथाबार्ता कला समय सेही विषय कही कही निज ज्ञानर मिछ प्रदर्शन करुथिला। ताहार एभली गुण जोगु आश्रमर कोनोसी भी छात्र किंबा शिक्षक ताहार कथाकु गंभीर भावरे नेउ नथिले। प्राय समय ताहा सह पढुथिबा छात्र माने ताठारु दूरेई रहिबा पई चेष्टा करंती, कारण से सबु कथारे उपदेश देबा आरंभ करि देउथिला। केही मध्य ताहाकु निज मित्र करिबा पई चाहु नथिले, समस्ते ताठारु दूरेई रहिबा पई पसंद करुथिले। आउ आश्रमरे रहुथिबा अन्य छात्र माने ताहार सेई गुण जोगु पछरे ताहार मजाक उडाउथिले। सेही शिष्यकु मध्य जणाथिला कि ताहार बेसी कहिबा गुण जोगु केही ताहाकु पसंद करंती नाही। से मध्य तार से गुणकु बदलैबाकु चाहुथिला, किंतु से चाहिले मध्य निज बेसी कहिबा ओ सबु कथारे उपदेश देबा गुणकु छाडी पारु नथिला। दिने से गुरुंक पाखकु गला ओ निजर समस्त समस्या गुरुंकु कहिला। गुरु कहिले, पुत्र सेही व्यक्ति बेसी कहे जाहाकु लागे कि से सबु किछि जानिछि। एभली व्यक्ति जिए मानि थाए जे से बहुत कम ही जानिछि आउ एबे बहुत किछि शिखिबार अछि। से केबे मध्य आवश्यक ठारू अधिक कहे नाही ओ न मागिले मध्य निज राय देई न थाए। सेथिपई प्रथमे निज भितरु एही अभिमान दूर कर कि तुमे सबु किछि जानिछ। गुरु पुणी कहिले, पुत्र मु गोटिए दिनरे तुमर एही बेसी कहिबा गुणकु समाप्त करि परिबि नाही। एही गुण तुमकु निजे धीरे धीरे कमेइबाकु हेबो, किंतु तुमकु मु किछि उपाय देई पारिबि। तुमे केउ सबु समय रे शांत रहिबा आवश्यक, जहा द्वारा कोनोसी दुखी किंबा बड़ समस्यारु निजकु बंचेई परिबो। गुरु कहिले, पुत्र एही पांचटी परिस्थिति रे निज मुहम सबुबेले बंद रखिबा आवश्यक अटे। प्रथमटी हेउछि जेतेबेले तुमकु लागिबो केही तुम भावनाकु तुम वाक्य माध्यम रे बुझी पारु नाही, सेतेबेले तुमकु नीरव रहिबा आवश्यक अटे। प्रायतः आमे लोकमानंकु आम दुख ओ समस्या विषय रे कहि थाउ, किंतु आम आखपाखर रहुथिबा अधिकांश लोकंकु किछि फरक पड़े नाही कि आम जीवन रे कोन बितुछि। प्रत्येक व्यक्ति को केवल निज विषय रे ही चिंता थाए। से केवल निज विषय रे ही कथा हेबा पई चाहे ओ केवल निज प्रशंसा ही सुनिबाकु चाहि। सेमानंकु आम जीवनर समस्या सह किछि जाय आसे नाही, आउ सेमाने आम समस्या सुनिबाकु मध्य चाहंती नाही। थरे कथे सेमाने तुम कथा सुनिबे, किंतु परे सेमाने मध्य दूरेई जिबे, कारण केही मध्य जणे दुखी ओ असहाय व्यक्ति सांगरे रहिबा पसंद करे नाही। सेथिपई केबे मध्य निज परिवार ओ किछि घनिष्ठ मित्रंकु छाड़ी देले अन्य काहाकु निज समस्या विषय रे कहिबा उचित नुहे, जेउ माने तुम कथाकु बुझिबा अपेक्षा तुमर मजाक उड़ाई थांती। द्वितीय कथा हेउछि जेतेबेले तुमकु जणा नाही कि केउ स्थान रे कोन कहिबा उचित किंबा कोनोसी घटना विषय रे संपूर्ण जानि नाहम, ताहेले सेही परिस्थिति रे मध्य नीरव रहिबा आवश्यक अटे। एभली व्यक्ति जिए अधा अधूरा कथा जानी से विषय रे ज्ञान देइथाए, ताहाकु अधिकांश समय रे लोक हसा हेबाकु पड़िथाए। आउ केही मध्य सेभली व्यक्तिर कथाकु गंभीर भावरे नियंती नाही।
ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କଥାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ କହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସେହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧା ଅଧୁରା ଓ ଏପଟୁ ସେପଟୁ ମିଳିଥିବା ଜ୍ଞାନର ଆଧାରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ କଥା ମନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିନ୍ଦା କିମ୍ବା ଅପମାନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ତୁମକୁ କେବେ ଏଭଳି ନକାରାତ୍ମକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ସେ ଦିନେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ତୁମର ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରିବ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ସମ୍ଭାବନା ଅଟେ କି ଆଜି ଯିଏ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମ ପାଖରେ କହୁଛି ଓ ତୁମେ ତାକୁ ରାଜି ହୋଇଛ, କାଲି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହେଲେ ସେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ତୁମେ କହିଥିବା କଥା କହିଦେବ ଓ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ତୁମ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ତାହାର କଥା ଶୁଣି ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କେହି ତୁମ ଉପରେ ରାଗ ଓ ଘୃଣା କରି ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ନୀରବ ରହି ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ରାଗକୁ କମେଇ ଦେଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିର ଉତ୍ତର ଶାନ୍ତ ହୋଇଦେଇଥାଅ, ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତୁମ କଥା ତାର ହୃଦୟରେ ଲାଗେ ଓ ତାହାର ରାଗ କମିବା ପରେ ତାହାକୁ ତାର କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁତାପ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତୁମକୁ ଆସି କ୍ଷମା ମାଗିଥାଏ। ଆଉ କ୍ଷମା ନ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ଭାବେ ଓ ଆଉ କେବେ ତୁମକୁ ରାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁଥର ଭାବିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଭଳି ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବେଳେ ବେଳେ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ନହେଲେ ବହୁ ଲୋକ ତୁମର ନୀରବତାର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ରାଗ ସମୟରେ ନୀରବ ରହିବା କେବଳ ନିଜ ପରିଜନ ଓ ଘନିଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉଚିତ ଅଟେ। ପଞ୍ଚମ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି କେହି ତୁମ ସହ ନିଜ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟୁଛି, ତାହେଲେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମକୁ ନୀରବ ରହି କେବଳ ତାହାର କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି କି କାହାର ଦୁଃଖ ନ ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ସମାଧାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କଥା ହେଉଛି ଏୟା ଯେ କେହି ଆମ ସହ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟୁଛି, ତାହା ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଆମ ପାଖରୁ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛି। ସେ କେବଳ ଏତିକି ଚାହେଁ କି ଆମେ ତାହାର କଥା ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁ, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସେ ଭାବେ କେହି ଜଣେ ତ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲା। ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର ଦୁଃଖକୁ କମ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି କହିବା ସମୟରେ ତାହାକୁ ନ ଅଟକାଇ ଉପଦେଶ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ଦୁଃଖକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣିବା। ଆଉ ଏଭଳି କଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆମ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଗୁରୁ କହିଲେ, ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ତମେ କମ କଥା କହିଥାଅ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ତମକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଶିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା ଯେ ତାହାକୁ କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ନୀରବ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଓ କଣ କଲେ ତାର ହରେଇଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଫେରି ପାଇବ। ତାପରେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲା।